side. Ayan siya. Ay, maganda naman mga madam. Terno ka lang, naka-terno ka lang. O, next na. Ayaw nila. Ay, blue checkered ka naman, ate. This one is blue. Short sleeves lang, mga mommy. May ribbon siya sa side. Pocket both sides. Ayan siya. Blue checkered. Size 28 medium. Pero pwede ito sa small, ah. 28 med. Blue checkered, 150 pesos. Blue checkered, 150 pesos. Next, mga mama. This one is a long floral kemerut dress. Para kayong bumili nito sa ano tawag doon? Sa Zara. Very nice. Sleeveless lang, mga ante. Okay, garter ang bewang, mga kumare. Small med lang. Small semi-med. With black floral. Code black floral, 150 pesos, small semi-med. Next, mga mami, pan-social na tita. Social na tita. This one is color nude. Wala siyang bewang, mga mami, ah. Short sleeves, pocket both sides. Size large, 32XL, 34. Good. Balad. Kulay balad to. 150 pesos. Balad. Next, mga mami, boho dress. Boho of yesterday. Boho talaga to. Overlapping style, mga mami. As you can see, boho. Maliit lang to, wala siyang garter. Pero double lining. Yan. Double lining. Small semi-med lang din. 24-26 boho. Code boho. 150 pesos. Ma'am Zai, yours na to, Ma'am Zai. Ma'am Jeanette, yours na headrest. Next, mga mami, this one is very casual. Very casual. Pang airport fit. Airport fit. Okay, it's a dress. Para siyang hoodie dress. Muscle sleeves, magti-t-shirt na lang kayo, mga mommy. Okay, may pocket both sides. Ganun siya. Okay, XL to, mga man. Stretchy din to, ha. Pwede naman siya sa large. Bagay sa rubber shoes to. Okay, 34 hanggang 36 XL pwede. Large pwede. Code gray. Code gray. 150 pesos. Ma'am Jet, De La Rosa, yours na, Ma'am Jet. Next, mga mami. This one, it's a purple polo button-down dress. Polo dress. Pocket both sides, mga mami. Hindi pala siya button-down, kalahati lang siya. Okay, color purple, may bewang, wala pong bewang. Walang bewang. 34, 36 XL din. Code purple. Code purple. 34, 36 XL. Next, mga mami, is Sunday dress. Color cream. Color cream. Square neck, mga mami. Top details is garterized. Sleeves is also garterized. Malaki yun, Ma'am Evelyn. XL siya. XL. This one, small semi-med. 24-26. Code Polka. Code Polka. 150, 24, 26. Ma'am Lan, DG, yours na. Purple. Next, mga madam. This one, very pang formal din siya, ha. Para lang din kayong bumili sa Zara. Wala siyang waistline, mga mami, pero sexy to. This one is sexy. Lantern sleeves, mga madam. Wala siyang pinaka-waist, ha. Wala siyang pinaka-waist. Size large, 30-32, code brown. Code is brown. 150, size large. Polka. Polka. Grace. Padilla. Yours naman, Grace.
Very social na naman, mga madam. This one may tag pa. Ay, may tag. Very Zara pa rin. Pleated ang skirt, mga mami. Pang office, pang formal, pang church, pwede. Garter ang bewang. Garter ang bewang. 30 to 32 large. Good, branded. Lagogo to, mga mami. Yossi brand. Code is branded. 30-32 large. 150 pesos. Next, mga mami. This one. Okay, polo dress din siya, mga mami. Sobrang lambot nito. Button down, may tali siya sa ibabaw. Ruffled. Wala din siyang bewang, mga ante. Wala. Okay, very comfy lang yung tela niya. Street dress lang. Straight short dress. Pang XL, 34 to 38 XL. 34 to 38 XL. Code masarap. Code masarap, 150 pesos. Ma'am Zai, branded yours na. Next, mga mami, neon green. Mga mami, stripes to. Sa totoong buhay, may stripes siya, ha. Hindi ko lang alam kung nakikita niyong may stripes siya. Basta stripes siya. Okay, stripes, overlapping siya. Small semi-med lang ulit. 24-26 neon. Code is neon. 24-26 lang. 150 pesos. Neon si ate. Next. This one, jumper dress. Okay, may suot ka na sa ibabaw, wag ka na mamroblema. Layered. May bewang, yes, may bewang, non-adjustable po. Non-adjustable. 32 large, 34 XL jumper. 32 large, 34 XL jumper, 150 pesos. Next, mga mami, for the love of 10 no to. Mga madam, ganito, atake nito, ah. Ganyan. Garter, para siya naka-tuck in. Okay, sleeveless colored, chiffon fabric, double lining. Basta ganyan. 34XL. Code, sleeveless. 34XL, sleeveless, 150. Neon, Ma'am Zai, yours na. Jumper, wala. 32 large, 34 XL. Next, mga mami, isa kang animal print. This one, animal print dress. Long sleeves, mga mami. May bewang, may tali sa likod. Okay, isa kang animal. Isa kang animal. Medium 28. Pwede sa small to. Small med. Code animal. Code is animal, 150 pesos.